onde nga iswa kanga onde somo ya kangai ma ukale ma iklati nde so ibo na ikla geransu enanti okumaya nanga mangwa Jésus Christ du maino benga moye bena soma Jésus no yo ma be so Jésus no Jésus Christ du maino ma oyoso nye amukla amulike Jésus Christ du maino blebo e alu afwe ufle nu ye ofatake ekula fa fama Jésus afin Jésus ye otie defenyo o manjo se na fama ma Jésus fa on fama Jésus okun benga kusuma mo eba fa be on fama Jésus ma ekula si wa kejo Jésus yoti e defenyo otie mignon o ma ekusankula ma efaule sanu okun ma ekula fasike Jésus soin o kachima ole titi ikumbante ole ona kachima o ma afwe malunu yan ma ekula fasike Jésus okuneke esi okun nyamie moye oti esi ya ikusuma ekula sine esui okun kaifa mlain i ndetre ablasani nsa mo ekanga efa kwenyui nia okande kpakun oseke anangama yoma Joseph Iyasien yo likeye bole su yakima su gwalele asien ibolo nzuen kusu lualua lika join obosu klama manfien su ningem beyoye anglokla ifien betikpa wakam besu ilikan nu okamu ni polem bedumanu ti asien yo patiti ma yasien inu ningem be yokpa lele trasu hallelujah ke ekangande sa okuekla fa unu ke yo isoli ke pakpamu yenyame kunde ke enyeo isoli ke pakpamu yenyame kunde ke o gronsu afwenga emalu nuye o ma buli ke pakpa sombianguna asie o asie ne ekpa enya gbegwele oli ke ngamo eyobemu be ekpa bie yo tike iso vraiment edi akunjwe okun ke o esoin mandenga ya kangai mlam inui ma ogira e mokai e angundanu ke ya bo afwenga eboe mo ya fa collecte mo afwene ko dwe ma isondei o tran o angulenu esike yo like kpakpamu yenyame kunde ke enyeo like ngamwe o fingloloba mo fi asien suba isoli ke kpakpamu otike nyame wa enye soli kemu o ma isongole o tran o angulensu ma Jésus bobo o mofanga na ma ekla di iso juma Jésus Christ duma inu sieni e afa anden nyame ndenga yakangan o romfwem inetre mochwe okun yakangan ima kun oni ima nyo osike isonti sien benga beni Christ Jésus bakaki sran umwam nyamien su buma befo kun afin nyamien wawen kle saoufle boma bebo beni Christ Jésus bakaki sran umwam benya ngwa oma manya ntisate ni gwen besanu ke ekangan isa eklofa unu kejo Paul moti akoto o ava ke waun kejo Jésus mo obali Christ Jésus mo bali okunya okaki sran moi oni beni oni sranga mo ebe so Jésus nui bakaki sran moi nyamiensu buma befokun c'est à la fi Jésus sui nyamie su buma ofokun c'est à la fi Jésus sui nyamie obuofo yema ke kangen sa ko ti fekpa e ko fa unu ke yo nya afi nyamie wa wen klesa ufle boma ke buangu na kula ikpakpa sa ko kula ufa ke nyamie wa wesa wasa ke kloso nyamie wa wen o ma sran e o sran ufle
ye ma ekanga esinu ekwe ya afin nyamie wa wen kle saoufle boma bebo beni Christ Jésus bakaki sramu moin be nyangwa enwi otike nyamie wa wen oba okwo mayengwa ye yo se alafima Jésus sui son gwan ekra nyeme ison temo fela keyo obo ewa ekra vangunu gwan keyo nyamie klo nyamie kuneke enyangwa nyamie kuneke enya anjwe enya fondi iso fondi o Jésus nous c'est la fi Jésus sui nyamie wawe oma ongwa c'est ni Jésus ma esran moin ni eni emanya ngwa nyamie ya nangama ngwan yo fama o okunke kanga coin o seke Paul yokandenyo o seke oma manya mti sate ni juin besanu nia sate ni juin oti musu mesi sate nyolie sate ni juin oti musu mesi satan i mvle inu juma yele sate oni juin ye ke kanga e fa kwenyru Paul sekeyo ye manyamiti sate oni juin besanu yele ke ofeli mfama ni Jésus okusuma mo etindengo weande nia mvle sonti nyo nyamie wa we mo omananga mangwa invle ngulele oni mlalie ngule okumla ufle kusuma ule bieku yele sate oni juin be mlalie ye oli e onifa ofla ke ceci enan soit Jésus sou en classique gwa nou ke yo e classique nou gwa ke e o sate oni juin be mla ibo okon c'est on asso Jésus nous ça kusuma c'est andengo we eso Jésus nous eklava zikeyo inwen yo andengo we enya ngwa ke efa romfwem ima nu okun ekanga ima bluni nyoy okan nde kumba son va kleku o seke isonti ania sankun tie saten yoli isonti ania sankun tie sate yole bali menuo ye sate man yuen wo sram be kla beso afin be kla be yo sate enwike yan be kla be yo sate ye ke buiso nguna pa e kla unu ke yo sate yole oba klosram mesu klosram kumba yo bwebo ye musu mesi satan yo suni adambo ye okrai sate sonyo okusaka de sate o kelia no famani yuen isonte man Paul seke sate ni yuen tien manyanti dele besanu Jésus Christ inu enyanti dele sate oni yuen besanu okun ngwanya mi ngwan wa we ye enyensienyo ye nyamie wa we omaye ngwan omaye ananga mangwa isonti mai kula gransu e mama nyamie e kanvu nyamie ye Paul ka fa kwenyru o seke romain fomu ima nsien okun kai kanga ima bluni motwen ya nyamie deli amu nzuentetem nu sakba ye wakati amu nzuen enwike zake buison guda c'est on zuen nan katima ni Jésus na démon kako deo o deo sa tetem be yole men it okoko deo okunsien sakpapa ye o kakion zuenio oma mai buiso angudan pa okunke e fai kanga e fai kwenyunu nyemiende oti wan o fakle oti klewa galasi fuem i ndetre nu ima kun oni manyo o seke alaje dile ti Christ boli etio etibokpa ya alaje kwa alaje nyansu ye biyoyo alaje dile kwene ya di alaje tie ma Christ bolietinyo oku kefa kwenyo sike isonti angiran klekle na anfa amu wula kanganu na ko fa on wula kanganu kun
afin Jésus nya enya laje itiema okpoliotinio o ma mai buisangunda ye kula fangunu gwa keyo ke nyamiende e kangan o tiklewa wa ke ngamwe ndenga Paul Kenlen ofa kle keyo wasienie wanya ananga mangwa afin nyamien wa we wa ba wa me ananga mangwa okwa nyanti dele sate oni jwen isanu besanu o mai classique ananga mangwa soin oti ole andengo we c'est na so Jésus nous e classe nous okwe nyananga mangwa so ye mai fa ngunu gwanke ke wen ya so Jésus nous ne le ke kwa so no na so no ko wano ti Jésus nous so wano ora ke e love su ke yo what it tay fwe ye o temetie ma Jésus wuli wakansu no okunke wuli mo chenin sini akati sran ou fle eni Jésus ma sran ou moi ye be ke ya so Jésus nous no e ma e so ma moi mekun e jima te mekun e ye ma sa tete mekun e a enzoin wakati sakpa nzoin sien Jésus do mai no o man ko ne awun bokpa mai e fa Pierre inyosu okun ekanga inetre kun imba nsan se ke esi sango fleli yen ke enya inyunu bo eyo sango tikpai I bobo santi likenga bod ma e kulafa e umanta nyamientiti ifanganu ofe ikura manie ke oyolison okani ndefe kleliye ke owayo like dan ma ena ke anko nya like soin an yaki likenga beyin blosun boma mensaki na ankaki ke nyamiesa yanze yanyo ndefe so ngamo okani ya owayo like mo otilike kpa oafa mai koina ya kaki ke nyamiesa ye oise man klosan kla kaki ke nyamiesa nyo nyamie bo kpa otise mo nyamie mo e mateme inui oise ne ya kla kaki ke nyamiesa isonjo seke ke oyolisoin okani nde fekle liye ke owayo like dama emna mai na ke anko nya like soin an yaki likenga beyin blo su bo ma mensaki ke klosan blo like susa like tetenga mo fra ke be yoyoko yo yenya ma iso nga beyin blo like su ma e yaki soin na e katike nyamiesa ye nga kosanga fa bisa o esena ya katike nyamiesa klosan kla katike nyamiesa o katike nyamiesa wafa meni ye ma e buyangu nai isonde kwene ya katike nyamiesa nyamie ifa wafa ngoti ya kan isonde ayima o ma obobo fa oyin kanse mai mo oyin kanse na ndenga nyamie ndenga va kan clé mai buyangu na kpa okun blessong nu blenga ya jusue ya junue ofutake esike yo wawe nyamie wawe o ma ananga mangwa okun sate oni yuen wawe nga mo wesi yele musu mesi satenle o man koina e anyati dele sate oni yue isanu ofutake et so Jésus nous et la fille Jésus sou itie manke Jésus bali okani nde fefe pa kun fa klelie ya makanga o zan inetre blue okun ima blunsu ye oseke boam be walen ni be kunlen zan inetre blue ima blue oseke boam be wale ni be kunle ni be nunule tiye ajwefuem be ba sange nien jizio seso sange nien ke okoyo na buam banya ngwa na banya beti na be wanjo be fon tiye mbalio
que Jésus c'est ça yan yo obalike enya eti na enya ngwa na enjo efon itie mo balio ça que je yan ajwefuem ya jwefu yele meni ele musu mesi satan obake nunu leti onunue obake okunye obake nama enyanyunu isontie oflake oboe wona soit Jésus nous et si que oflake soit Jésus nous il sieni et asrenya mien obokusumo asre aso Jésus nous oflake et si que yo o mangwa ye ngwa so ogwema otianagama ngwa isontie oflake ememe blekula nous Jésus yo gwegwo yo likeye o ma ay ema eyi aye anagama edowase Jésus Christ iduma inu blenga nu imo ya gran onyunu mo esukanga ondeng ma otimi mo e klosran gwegwe mo ma klosran ngwa mo oyoma enyati dele ma enya anjwe anagama mo enya alajen ma on otimi soin odijuma ekura engwanu na blenga nu efa ekuraye enfa losanu mo afwenga ma bwebo en ma enya akunjwe oni anjwe malike kpakpanga moye owosanu ma enya isoli kemie na ma mamale oni kanvula oyolie yoma egwegwe yoma ejumamu be wobenyunu ma efiemu be sukpa nangama edawase afin ati esrelen Jésus Christ duma inu ma oyoso Semua kene ali bara ko angka yo ko dilo ali bara okay